Yo, let's go! Tanghali na kasi may rally kanina. Nag-uwi ako gabi mga alas 4 na siguro yun. Tara, bihay ulit, let's go! Check 1-4. Check. Tara, let's go! Balitaan ko kayo mamaya pag may first booking na. Tara! Yo! May first booking na papuntang Terminal 3. Pick up Mandaluyong Aqua Residence. Tara, let's go! First booking. Tara, tuloy-tuloy na to. Mamaya update ko kayo mamaya pag ma-drop na sa airport. Yo, kada drop lang dito sa Terminal 3. Hanap ng next book. Yo, dito na ulit sa Mandaluyong. Grabe, tuloy-tuloy yung booking kanina. Ay, parang ang init tapos parang uulan na naman. Uulan. Balik ulit na sa kwanto. You know, sa may Rockwell Tower yan. Time check, alas 2 na. Punta mo na ng passenger. Tagal naman ito, Chinese to eh. Yeah, update mamaya ulit. Alas 3 na. Nakakuha na siguro itong booking yata. 4 yata, 5. May pick up na naman tayo dito sa Makati Ave. Time check, alas 3. Papuntang kwanto. Drop off niya is SM Aura BGC. Let's go! Yay ka. Ulian na. Grabe naman ning ko na ni. Ay, grabe, naka 23 bookings. Uwian na. Grabe likod oh. Uwian na. Let's go.